What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say, we love the Earth. Ngayong buntag, welcome sa Palingcod Nature Farm. Ang Palingcod Nature Farm makita sa lungsod sa Batuan, Barangay Rosariohan, Sitio Buhan. Kami nga ato ang ginabuhat sa organikong panguma ang pagbuhat og inputs og organikong fertilizer sama sa vermicast. Pinakami na to. Kaya ang gatuta sa ato ang pagpanguma, na kinahanglan ang malungtaron og successful nga organikong panguma. Naggikan kini sa maayo og tambok nga yuta. Production karon og mingon ta nga 60 bags per month na 2 bags a day. Makaingon ko nga makuha na to ang 2 bags a day kung maayo ang management nimo sa imuhang composting. Ako nga uhag sa mga batanon ug sa mga gustong moengganyo sa organikong pagpanguma, ayaw kamo pagduwa-duwa og apil sa organikong pagpanguma og salmot dinhi. Og i-design ni bro, no? Jadam. Microbes. Ano ba? Bago pa na eh.